yo al-ulara badamulu balbe kondon na programo don ka me nyokala mudan do programo nen Dr. Sidi Ali kanali men na arjuma kunjur radio to jane koto FM bi arjuma bana murtanali wala to kana kan be konton alla lamal ku nyimala radio to do kulalum be konton na momo be radio do ko kan be konton na la ngane nyimala alma radio sambala nyato yo me lamar la fana be dunya dawo da mal tem la mbal jaylan dum be nyim baturin be mo fe naale alon ko Allah hakle mal be la fe ngala nyamen alsing contact no le yo me mo fana jayla baake même bulo be programme ko même Dr. Yaya Dramati anin ado ana nyolu be Dr. Sidi Ali fana fa mba tentula mba jayla akala wado be to je ali alon ko ku jamala babu ana mam bein lo ko men fon kono ten kaliya kalam da nyamen dunia be ya kalam da sa West Africa no ma fon be ya kalam da ko ay bu ko le sabe me alon ko alqur'ano mu meo arabu kamo be santo latino la arabu kamo ka fanya ma sabe o nyama wo fana e duma mandin ko ka fanya ma ko nyama ma fo mo na mana sifa ke bar maaje nyinem frode walantino wayatinna anyi nyata modu nyako to baakele bibi mbe tembo men to même mun na miroti mbe daniro nyilla mobe fanam bul e hakli maya men so je anem bul dumbulo ka bulol do nyobul pour bu ko nyin si safero nyin si print hada manol be sura de ngala baake yo bar bi membe minim ko ngam men faale do nim programme o siman kilemul le kana yo nyin kambala mbe dula bele momo kam bankul nyaaje ka nyodam e ka nyodam kala mutarol to dunia balu nyako bi nimmen nataliye jang programme to bi wole musolu lodula dino kono ane musolu lodula na society kono bi Dr. Sidi Ali bina ngakleman la wala Dr. Sidi Ali bismillah programme kono yo abaraka bak Ibrahim mbe radio do kulalo anin alamailalo na programme no malalu bebe kontone be dunia dawoda be jairi ba anin bunya ba anin hormar batilina na programu sponsor lae mba mako yo kampura ke men se ke Dr. Yaya Dramati be ta fon jayi la bake la ke siti nyima mi bake kampuri nyim programa ke kutamata lolu yemem fo to ngala mo watin din tambita numbe bishir mbe sitirim baka no ngi alquran fasarola bar ana nata ko so ne ndi ko yaay di nyamin binin ko mo akata mo jamala kacati dumbe ala dan la dorom fu ala se ak kitabu ma funtin dino kala ndi bunda to mon min yaran ko kanyin hafu safer dingol karanno zakara iyo na kacha din krabi ko yemin chodi wala musolu ila lodula balu kono anin dino fo jato kono naam musolu lodula nin nata folo balu kono musolu lodula min ka woyi tandi wala musolu be damin wo molu e muso nyaadi muso be nyaadi le wo molu kono ila ado to kabirin nun ila chosano to kana fo ila bi kono wala adama dingol minni yalan ko be shirin duniya dawda ila ado sotole anila dankene ya kuolu ye kela ke ya dia la muso la muso ya dia muso ni nata misalin fe sido la karola muso mu jora moleti kebulu kele ta mu musoti musola ala mu keleti amari mu keleti abakol doro moyla na fulo mi alon ka bebulu ilafta kele nyawo nyama yake wonyama abaka konti ko kebe nyami doliya abaka konti ko kebe nyami ayatara doliya muso ka konti le ko kebe nyami hani diamu fa wala niya gibe mo dolla kam to e fensu to mi ka fay ko musiya damiro to mi alon ko ikai tandi ni amo ile ka lo nyem musolati misali be ni arabu kam mu ni ba fala ate ni ba fala ko hiya ni musolom nin kele ba fala ko huwa
woto faram fanso be chodiro to ni be itandiro kala nyimmo fulolla indomo musolati indomo kelati bar doliya wala ado manson wala mumeke e ka fole mo misali be man ni ko be ga ko muso ko ate muso wala ni ko ate do ngi be la akada keti wala akada muso andu woya tin na fam ila kama to ka foy ko musiya bukala betinya ite mojire ekonomiya non ko na fudu nin ture fututa bojaye ila adoto ni bika fo ture muso e ko bojan ka to fututa bojay ba fututa kemi on bojan ne yo wala adoto ko be lori wala nyame bul musol nin kel e mo kel la talante mo to balu ko kel lo lawi musol lo lawi ba ni na ta dulado la karola wol do man tara wo nyama ne example ta ko misalin fi arabo arabo musolu manke inya ko to dafen kamallinti ko mobe kebe kamallin nyam balu ko bal muso mo kele tati nim mo fata ay musol min to ay min to akoma wol ka wol be ka fundina nyoma de ke beta ko alake ni murunta alqur'ano kan alqur'ano yin dinkira bambandi baga katu kulo mimman ala dunya ala man la fala man la fika moy aman la fika je wala yatin birin tumo min limaniya dunta molu madino kono man satallahi diamun limaniya to ya ayyuhal ladhina amanu hey altul mulu min limaniyata la yahillu lakum yintidala li mumik an tarithun nisaa karha alna musul dia kuyake amanda le mumeke wala ta'duluhun andal kana al symbole kam fana al min yanka wokel amanta alquran wo bal kon kana musul ke ko joramo anun kana symbole ka alquran wo bal ne kenya mo mebenya e woya tinna nina ta adama dingol la ado to wali muso gibe nyamin doli ya gibe nyamin amankele waya tinna woto ninna ta dino la gibero la karola dino mu fenneti mi ya lonko koy kamin fo don hibatu sama samola ala presentul mala diri fengolom bankoy man satallale adama dingo kere ayin dino ta ayadia man satallala kere ala dafengol tema a kere ka tilin kere le ika dafengol tarebe kenya mi yalon ko man ala dunya nin atina ta be diamala wo moli aka diamu kenya la min yanta katu waya tinna ay dino la tunkulu ta ayeke mol min ne o tunkulu londi wollo mu molu ti min be sutiyari ati ala la andu wolle ati ala mai ay makamo di wolle la katambi mo kota wala andu wodin krato amam faram fanso ke nim musote haniya tar dino gita tumo min na gita kafol min no kono woli faram fanso ke nim musolte man ke le sembo warata musoti kele feseyata musoti bar birin alqur'ano nata ko woman ke tonyat katu dundo kila nyima sallallahu alaihi wa alihi aninga da sahibul bashir ngayini ka ko mun jamal mal kono ke kanambat nyobor na bat me nyobor no bat mi anon ko molel be ka boyno e ka ko kono nyobor na ba wala nani momo ninga ni momo e binda ke boy kila ko yani laysa ash-shadid bisra yesembetiya manke e man e ke kendea mzumbo ko ka ko ke kendea aman ke nyoborin not aman ka fetel sembo warade ka ko inma shadidu baral kono mo kende ba mo bete ba wala moti man yamliku nafsa wala min se fam marano inda shid inda al-ghadab min tuwa min kampana deka woto abe ko aka itani la kontrol mol kamin mira sembo di kela karola wonte andun tonya ya nyama niya tarakela sembe waro yati sembe waro wole yatin nafes yata musoti ni situra le sembo warata keti woto ni situra le manam be yata muketi niya tarakela bambang wala mala sembe ala yati bambang wala falo le bambanga keti falo kamin dunu keta dun la amen woto wala nakila ni ala kuma moya ako laysa shadidu bisra sembe tiyo man ke nyoborna bati mi sembu jati waro tendin
إنما الشديد إنما الشدة إنما الشديد سمتيو من يملك نفسه عند الغضب ولا مي يفهم نونين أجسوبت ولا مومي أنا كوي كمان بنا أي patience أسافهم مرة نوابك تمفنغو كلا ولا مسمتيو سلام وو ay mem itandi wala nginti ko amanga ka fo misilam baji be jamanu ko no sembeti ba tini ada ka fi samante ya sembeti yalla baji be jamali ya fa marano jamali ya fa non ni na ta mun woto Ibrahim ya alquran o gibe anin ay chodiro min no beke minen misilmol kunna koti min wajibi warate be kamin ke misilmol kamine ke wolu min warate be wala misalo nyen salo misalawati lullati ala e kanyandiro ke ni muso tema akenya ke ka sugudi nyami muso ka sugudi wala nyama ke ka min fara karam kono muso ka wala fara karam kono ke ka ku woku ke salo kono muso ka wala ke sila nyintin kirato fi samante yate ke ni muso tema salo wala sa fe ha bari ya muso ka almamia yo muso ka almamia bari jamale koy muso ka almamia ni muso la wal mamia bali ya fanan gibe ba tarala din kala dami ya ko woni nya ko to muso mu fenne de membe do ma do ya bawo al salo be ko moto min kamol samba alaya sila ni atrete driving license be buri al mamia no salo no anyam do tambi mo nya bar nim mo de ngala muso be sirim bon ko muso mal ko na hafi da ko be don salo la karola ke wo ma han kam la nim badal adu nyin salo be sambal alaya sila ala be jamal al mamia mo dal nyin almame do mi nyaato o ka ko bulan baraka yimi almame way ko be bulan ala kulli man tara wo fa jaato fo ka bari mbe min no kanja wala mi yinti ko dino ni nga dino la gibero gibe muso la karola aman ke ni muso fatam fansa fe o fe naman aman ke fe se andi muso ti dino la muamala afin ka foko shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasul ko kadan kene ko ala kilne be kila do muhammad wala kila do wala bunda foloti kelu ka wala fo muso ka wala fo faram mata te magi iyo ni boto salo faram be woni nyama jako nin nata ka bo ika min bondi ke la jakoto ala na fuloto wo suman dan kilimo ko le bondi muso fa na fuloto ni nata sun karola nim fi samantiya be ke bula tele sembo warta min na tele tan sama sunna muso min na fa sembo mo wala tele tan lolu so suman dilla min mo ala ta so ke no ni ata sembo le be te mo fi samantiya le be te ma so ke no wala ni na da sumara karo dan beka islamo kan be sundi nya sifa kilo mala param fan so man tara kene muso tema ni da hiyo la wo sifa mu me be le biye bar wo fa mo be dala fanan ni na ta Ibrahim alqur'anu ye sumandan millondi suratul ahzab kono suratul ahzab lim muslimu kili wo kili murunta kan akana fam badan fasal la jamal ko dem ani ala ko nyaadile akuma kam mo yitulo fam ala ban itamin bi alquran o karan ala ko ajibe ba ako innal muslimina nta ala kalta ko muslimi keel ya gele wal muslimati anim muslimi muso sila woto muslimi ato mbele kanja muslimi keelu anim muslimi musolu wal mu'minina liman yamu keelu wal mu'minati liman yamu muso ay be kan di jefanan wal qanitina ala no malakilu wal qanitati anin ala no malamuso was sadiqina tonya fola kelu was sadiqati anin tonya fola muso was sabirina sabar la kelu was sabirati anin sabar la muso wal khashiina ala nyasilanna kelu wal khashiati anin ala nyasilanna muso wa al mutasaddiqina مول مني أنا كوي كتا سدا بولالتي والمتصدقات أنا من كذا كيلو أنا من كذا سدا بولات مسول والصائمين سنة كيلو والصائمات أنا سنة مسول والحافظين فروجهم كيلو منو كينيات ولتنكا والحافظات أنا مسول منو كينيات ولتنكا فرم فانسو من تريتي ماجي والذاكرين الله كثيرا كيل منهم على التوفين كنا باتي والذاكرات أن مسول منهم على التوفين كنا باتي على كن ينو أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما على كفر بالي فرندي ولي أن يجوا من بوراره وتو على لا كرولا ين منو بيفتا كين مسول كانجي
bari ado luko ha ni kelni musulman kanje wo ya tinna ye musota ya ke duma ye muso ke fenti mi ya lon ko ya ke mil kal lirrajul mara fenti kele bulo ko isa foye ko hadiso dol natal ko mola balwo de timma bankute dola ala maraloti tala no bete ala no niata musole ya wote kel no bankute wo hadiso li ka walla kila kana ka to kila nini te kuma fola minni alla silo wali ani alquran wali kila te kuma bola da sallallahu alaihi wa ali minni alquran wali woto i ko akko ani ala min fo ko ate ko ni ko ala min fo ate ko ni ala min wala sahaya ta katambi i ko akko ka to niya ta wo kuma mutonyati nyabe duniya bankolu lale minni ya lon ko musolle be marare banko min be kon misal fi Angleterre magay tagge kata je nyaton ko tele foyta fay kon nimbe ayon lady musomi yana ko ne ma animalo ay banko nyimara bimbe tembo min to duniya banku ba mimbe ko jamani musole ya mara adun tempo mo bije woto kila manyin kuma fo ya la kan yoni na tan toliya na afata fi lafam ita karambungol kono talo pitanol kono talo marasewol to ta dawde be musol tarebe do ko ke kan anya inin kel man nyodan fewo fe na nyindo mo musolati nyindo mo kele bari bebe da do ko ke kan anya banko do kam vice president ke ta musolati banko do kam musol ke ta president ko la ibire ke ta ngam musol ke ta banko fa marala yo woto adoli ya sabatin didamin ko muso manke anasitale wobe wo ada tiyo le kun kon wala yatinna nelin dobe kajala ibrahim ka fanyo ko ha barkila ko bira tada ganai dimba atondi atada isra'ul mi'raj minna ayatara dimba dunke jama babe mo musole ngai ko kureshi musolo katu abe minna man ka fo kureshi musol fa na makamul do ya tade bari kila nin abe intan kila to wofola bari tolle ko dia ko ya kila le wofo wala nan ka ni abe minna be kureshi musol la woto akoy he kureshi mun ka ko ha ko fara be musika mal katu be musudol min ko kila man tar balori tol ko mole nyin kumota ya la kila kan wallahi alazim kila nyima ta fala ko atafamu wuluba wo be jahannam ata fala ko ala muso khadija wo be jahannam ata fala ko annabi allah isa bama maryam wo be jahannam aboto kila to wo fala anu nin kila ko muso abama muso lati woto kila ta famu denna ata famu fenkela hani bal kila la diamul sahyar mbali belori miya nonko ay wosiyo di adama di wona ko ise hakilo ti bal bal alquran fam nako wa wasayna al insana biwalidayhi ma wosiyo di adama di wona ko asi nya wulula fulula akamin la je doro hamalatuhu ummu abaya kono abuga ko afade abaya kono ko nda be siri ke do na da ko akai ko wosinya bang iya mar bang mba nim fa ngani nyake jamaa folo kila ya jiba kai ko iba ke man dawo akai ko sila mo ko la jamaa dum abako kela ta ke Allah nyindin kira kila jibe to akai ko iba ke ya kuma yima wul kila kai bar sila jamaa ko daga dum kila kai iba sinyasa yaje nin do mai tano bare hani ago kila ya ko la kai ko ifa ba kila ya no ko alafta ke ya sabatin len din krato barata dum mu ala kila la tabi sabatin diro ke la fenna ala min sabatin dai akai ko iba o ko la na fa ko ifa aba ko ni binale be ke ibe nyinya ke la wulula fulole ba nim fa be sirin sako ndol min ya ko be banta ba nim fa be sirin nyin do de sababa ba wuli nyin fanti ko babu nyin do de sababa ba wuli nyin fanti ko babu kila ko ni na te fulo tara siri ke mo min be bulu tangoro la no manin jelu ibe odi bala fantin tiola yem wani lulo di ifal barin toliyan ka koli yana man hani fala bi kan tiyo da talam ben mambalan wala tonya bawo adul faram bi nyama ni mo siginya mo kana wo mamani bare kila ni na dino na karola dino ka baji be nyingi be nyaade nya do bi sa fay ko kila hadiso do bi min ka fay argana fam be
bulula le singo koto ni hadisi sifal min hadisi bu nyaari ngoti ni abo china mon min ni fam kili ko to mo hadisi la fa hanon to nyaari bar min hadisi to nyaari wala kila babi ta jahannam misal fa bi ta jahannam misal fi sa ko wol sa hayata bar ka ko ara gena be bare singo sa fa hadisi daif alam futa hadisi do ba man min ka fa kila babi ta o mo la miro le do yalla ndi bari a doolu wolle musol ke yinya musola lodula ni na ta dino fa wala karola musukilim biye ka fa ko sumayya wo muso nyin ay jambaru ya min ka ke kende ya ay malon golam ni ko ke kendo jamma ko biology fengo wala biological ke min na wala mu makamati ya ba min lo ala kato min lo ke dino kono mo ne ma ka do ya ke dino folol kila la ko be fori mol be bulala no ke bitala be doli pale be doli fenkela atelungo minna nin ake ma si da kila nyi ma nya tilon la di kuma la ilaha illallah kuma fa dunta min shilme yako wodin krato ako kila nya da ge akulmo ge kola amalla fi anin kafiro nya na be Allahu ke nyaali bulanyo akama la fala akko be jime nawna ke ba sa nyaali bar nin kafirul wa sa ko jima be kala fa ni wol nya kananyo ya ke mai ka fa ko yasir ya ke mai ngakati bake bar biri kafirul da mata da shi ko nin kombe nyin kele yang kankati la be fende bar muso lamfuta yani to la miro mo muso lamfuta atana muso yang kankati oto abibe be murtula ye muso ba ma akemalan di ya di wala di memo amarti e lota muso ngin noka muhammadu nen yala ala nen yento la jalamul bunya yamuru ifala mufamal la siloka abika hanu kuma kan kilni fa be dere ya yan kan kat ye toro mu me be kala tiri kinin tiri fula tiri saba kilo katarala ri wol ko te batari muso be sabar ni mo kan kabira aje ko fereti je sila nyunum be nyi alhaalo min tumbe taran nyinne to akoy abu jadi na talota akunda kay ko bilum lulla ba ye muhammad ne yalla na jala wala nyefa yani bibe wala fola muso kay ko ndan kenata ko alo ala takirim fa ala kile adu muhammad ala lakila alati saya min ika fonyi wala ben dahnire nyaada mane jibe Allahu akbar ya kabira ko do mol be jila ta bu yali kampata en so ni so nya jawla aya fa wolo fa atena de ke musu folo te mim fata nyin dino ko katele keda akena de ke fulan jamu ya dala bawo kabirin tumo men ya fa ke ko do ko wallahi ala la kila yilla ni ko be ta arjana la ta ko ala nin ala kila wallahi do muto nyal yano faran ka da yi yo si so be te wolo to fa e ka dinke be don ko ni ngel ni ma muhammad nembe kuma la o min dia ay tolafta min abele fo ida yo teta yani so musola lodula dino la karo lodula bamba dino andu mada ma lota woto wonya mate alu aselono balu sifa mu mebela bal ni ngaji be fam kila fam la musola karo la min sik khadija ala lodula kila dala nin kuma kasabatin diro ke kila ko mo kila khadija ma ko baka pour ko wasati hani ya tara akamanente fam fe ko musol be ngenda kala ko khadija barkel mina no fam be ta kala ko muhammad ite be kala bu jani di la muso ke khadija na ingenta kala muhammad lati la muso na ke khadija muso la lodula ibrahim balwo kono anin dino kono faram fanso man tara anin ke tema faram fanso man tara tema andum asabatta ngel kala bato nin ta han karam mul kono dindingol kambandingol ni sungudo ni dun da karambongol kono wala ta manjini sur ko ida karamol dawda ibuga ho kelle kam suru da mo ikataro ke kenya la mansatallahi ke nyamin amange kuti mi yaron ko isa ko ala e muso dala ka ke fenti mi yaron ko anasita ke ay woda anato ke fenti mi yaron ko wo kamalta ke ni muso mu mebe daro la karola e mu mebe le kan andon ala de amam faram fanso dundi ke ni muso te mu meke ila danyato ni ajibe alqur'anu kanyim fonye kulubatu tumo minna kabin fu birin ayo fulo ngamin fonu man satalla
aya je ko nyimmol de e musol tale keke ako ya ayyuhal ladina amanu hey altul limani amul kafir ya ko ni balan ko wotti nyin kunti sila limani amul ako ya ayyuhal ladina amanu altul mul min limanat la yahillu lakum altul limani amul yinte dala li antarithun nisa nin alse musolu ke karhan dia ya ولا تعدلوهن ألكانا سمبو لا مسولك أنتم مولما يامون منك فولي ألكانا سمبو لكم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ينكم ما ألت تاروك في النمية لنكو أليا ديلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فنيا تري وجاول كده برما فكو بينا من ببانكير أكو مو بينا عليه سيدو لندي منكم مو بينا يمين كيس يالو كتونيا بعد كده كون أمير ولا أكو مو بينا أكو وعاشروهن المسول سينيويا بالمعروف تلموكان علي سينيويا تلموكان فإن كرهتموهن نياتر علي مسول كونن فعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا ألسى كودول كونولم علي خيرا باكي أكون وتمثل ميا ومن فرنفانسو كدينو مسولين كيتيما بل مولا آدو لي فرنفانسو كمسولين كيتيما يمسو دويان دي يكيشيكا أدون kon kamillo ndurun ni momi ya tare alifali ka ko kenyame e ka mira ko alle ya mar ko yake wonya yage ko ala ka fal qur'an ko wa idha fa'alu fahishatan ni moli ku jawliki wala yafamul tunya qalu ka ko inna allaha amarna biha alle ya mara ka fal tare ka wala ala ko kira ko qul afu moli ko inna allaha la ya'muru bil fahsha ala ni bika moya mari ku jawal ataqulun ala allahi ma la ta'lamun fa ta kuma fa alla karata min lana barnina ta nyim fi samante ya mi no kabilare kiel ni musulu tema ibatarala sabai hadisi ka le kotentin min lonna ka re kotentin ni wo lonna wo hadisi le jibe batare mu mebe bota ado le kono ado mi ya sabati ndigo kiel fe sayata musulu bari ala karola kiel ni muso mu mebe kan andu nyaba la kene ba faranto kiel be lorin din kramintu la do to musulu ka lo wo din krasi ba to le faram fansu be ka tare tema bali kan yimfo e fanko muso ay fenko min soto sonia min soto bali wo sambanyato aninga e so ami ala man ala ko man ko le abati andu anni ajuso e min dununo anin anniyo e min dununo ase ko le asiba min no kebe ka dununo ka fay ko niya tara moya lo dimi min fanga ni to min amuso be wulula na ka de kela ni melo kebe fala yo bari wo fanam mu me be fama dalante de ibrahim ka dara sirin ne dinde mo yefe kay ko ibela buko karamana he teba ya gena ninga borta tata abaya ababa chikala abe telephone la abe tabiro la abe dinde mo yena abuka mo abe fe na fa bari tebe me siri be temuna de ite la ko se ko teba ya ne ite mo wo fe ngo boto kili wo kili mbalo nyin kono ale makamu min diretel mala sayido anyato ngode musola musiato atel ma anyato ngode kefa na keyato atel ma anyato ngode gi fishamante ya man tare kili wo kili ndemetela dawro yela mandila musoda kelno kedi kefa na kelno musoda baraka baake do preside ali musote keno la kede keno la musoti futu mo kono waran dino kono yo asila ani bi ka kumbanya men nin kondo ndiri tare be bulbao minute fulanda mala be mbul yo nyinkan be kontondiro murun la han bi docteur yaya kan anil la moy la be dunia dawada an koy min ciodi no alquran fasaro farana karola ngalo mo be sitara ci te ci ya gibe ci min kino pour nga fontini no fontini nyame ya ka ko ku mu yaare mati an mo mo ko tara ba sal contact no ka gibe abela nyame baraka ba ga baado no bi woto wato en so janne la ko nga men samanam bi ko albe ya moy nyame docteur Sidi Ali ya fo nyame musomu alodula nya batla dino hani alimamo nabe mimbaro kan ka nyoda men wala muto nyaati musome be koma ya tuje nyaadi la haklo be sabatin halaba de hadama ni kata diamu lalade ni kata karannalete wallahi musoku ma ya batila balo wala na musote doyano la dino wala na nyin sabana mbele nyimmo nyola dum bi na jamano be nyame sako afrique ni na ta tuwa duwoto de musol ni kelbe say ngajela ko ibe mu kaya fo nyamen jaman be nyamen musole be maralin jela bibi Angleterre be nyamen musole be maralin jela woto ni na ta dollay mbangol kan
itata police la bay itata dawda kel ni musol bebe ji itata chojol de itata dawda dinol bebe ni barintoliya ni adi be nanyolu ilo lañi nya bare yale kadu baluwo kaya fa nyamen dinnol be bala ibe nakolu to ibe tandakolu to ibe jaago ibe jende jaayol la wala ko na kanti dol sabu nyamen jende jaayol surwalu ba sande ba wafila ibe dimbaya samba kula woto dimbaya do hadama de gudun dino be wala bun woto mol me yaro ngai ka hadama de la balunya so ne yandi hadama de ya kono linke ni musole mu bi abumbuma ba ndo la bangol kan abe musole bu woto nanyolu mbal ten lambal jela kale amoy do tasidi ale la nyamen si ngakilo to nyodo bara même pas ko mo kum fala même ba kum fala wolto musosilo musialo dulado kewelo ke yalo dulado kana so muk moyo fale mura la baraka ba ko arjimana la baraka